أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا وادفع عنا الهم والغم يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا صمد يا كريم يا غفار يا غفور يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. तुंहिंजे करमनि तुंहिंजे एहसाननि सां जेको हिन हाफ़िज़नि क़ुर पाक पढ़ियो ऐं जेको मूं ॿुधो, ऐं अल्लाह उन सभ खे पंहिंजे बारगाह में पंहिंजे शान करीम जे मुताबिक़ क़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन असांजो ज़बानूं क़ुर पाक पढ़ण जो हक़ अदा करे नथियूं सघनि। या अल्लाह तुंहिंजो पाक कलाम आहे, तूं पाक रब आहीं, असांजूं ज़बानूं गंदियूं आहिनि। मौला तुंहिंजे फज़ल सां तुंहिंजे करमनि सां जेको पढ़ियो उनखे तूं पंहिंजे बारगाह में पंहिंजी शान करीमी जे मुताबिक़ क़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां जेको सवाबु अता कयो महबूबनि जी बारगाह में हदियतनि तोहफ़तनि नज़राननि पेश करे क़बूल फरमा। महबूबनि जी तवसल सां महबूबनि हज़रत आदम खां वठी महबूबनि ताईं जेके बि अंबिया ऐं रसूल तशरीफ़ फरमा थिया तमामनि जी बारगाह में हदियतनि तोहफ़तनि पेश करे क़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन महबूबनि जी सहाबा कराम ख़ुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम अज़वाज मुतहरा, तमाम सहाबा कराम, तमाम अहल बैत कराम, या रब्बल आलमीन सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, असांजे उस्ताद साईं हाफ़िज़ दरिया ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, साईं मुफ्ती अब्दुल्ला नईमी रहमतुल्लाह अलैह, साईं ग़ुलाम मोहम्मद नईमी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी नूर मोहम्मद, ऐं या रब्बल आलमीन जेके बि असांजा उस्ताद ऐं मुर्शिद क़िबला साईं सैयद पीर ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्हनि जी बारगाह में हदियतनि तोहफ़तनि पेश करे क़बूल फरमा। या रब्बल आलमीन महबूबनि जी जमी उम्मत जी बारगाह में हदियतनि तोहफ़तनि पेश करे क़बूल फरमा। असांजे माइटनि ऐं जेके बि ॿार पढ़नि जिन पढ़ियो आहे उन्हनि जी जेके ॾाॾा नाना वग़ैरह उन्हनि जा जेके बि अज़ीज़ क़रीब वफ़ात कयल आहिनि, या रब्बल आलमीन उन्हनि जे अरवाहनि खे पेश करे क़बूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो क़ुर पाक पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता कई। मौला हमेशह हमेशह क़ुर पाक पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह क़ुर पाक जी मथां अमल जी बि तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐं अल्लाह क़ुर पाक दुनिया में, क़बर में ऐं मैदान महशर में असांजो साथी हुजे। क़ुर सां असांजी यारी, असांजी दोस्ती क़ाइमु ऐं दाइमु फरमा। ऐं अल्लाह क़ुर सां असांखे महबत अता फरमा। मौला पंहिंजे महबूब जे सदक़े में क़ुर असांजो सफ़र जो साथी हुजे। क़बर में बि, मैदान महशर में बि, हर जॻह में क़ुर खे असांजो साथी बना। क़ुर सां महबत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन असांजी दुनिया ऐं आख़िरत सुहिणी फरमा। या अल्लाह हिन बचड़नि क़ुर पाक हिफ़ज़ कयो, तजवीज़ पढ़ी। मौला मज़ीद हिननि खां दीन जो तो कमु वठि। ऐं इलाहुल आलमीन हिननि जी दिलि में पंहिंजी महबत, पंहिंजे महबूब जी महबत, दीन जी महबत अता फरमा। या रब्बल आलमीन इन्हनि जूं दुनिया ऐं आख़िरत जूं हर तमामु मुरादूं पूरियूं फरमा। दीन ऐं दुनिया जूं नेमतूं नसीब फरमा। मौला ॿई जहान मोचारा फरमाए। या रब्बल आलमीन दीन ऐं दुनिया जी नेमतनि खां हिननि खे बहिरवर फरमा। ऐं या रब्बल आलमीन हर मुसीबत खां मालिक तूं महफ़ूज़ फरमा। हर इम्तिहान खां में कामयाब अता फरमा। मौला असां आजिज़ आहियूं, कमज़ोर आहियूं, असांखे बग़ैर आज़माइशनि जी इम्तिहाननि जी कामयाबी अता फरमा। ऐं अल्लाह इम्तिहान आज़माइशनि में असां फेल वेंदासीं, तोखे पंहिंजे महबूब जो वास्तो आहे। असां इक़रारी आहियूं, असां आजिज़ ऐं कमज़ोर आहियूं, तो रब आहीं, तो क़ादिर आहीं। पंहिंजे हबीब जे सदक़े में असांखे हिननि बचनि खे बग़ैर इम्तिहाननि जे, बग़ैर आज़माइशनि जे कामयाबी अता फरमा। मौला पंहिंजो फज़ल फरमा, पंहिंजो करम फरमा। जीअं तो ही क़ुर जी नेमत असांखे अता कई आहे, तुंहिंजो एहसान, तुंहिंजो करम, तुंहिंजो फज़ल, असांजी हिन में का बि ताक़त न आहे। या अल्लाह तुंहिंजो पाक क़ुर पंहिंजी दिलि में समायूं। तुंहिंजो करम, जीअं तो करम कयो आहे मौला, इन करम खे हमेशह हमेशह क़ाइमु ऐं दाइमु फरमा। दुनिया में, क़बर में, मैदान महशर में इहो करम तुंहिंजो असांजे मथां क़ाइमु ऐं दाइमु हुजे। या अल्लाह हिन मदरसे जी ऐं जेके छोकिरा पढ़नि पिया मदरसे गौस रब्बानी ऐं जेके बि अहल सुन्नत जा मदरसा आहिनि, ऐं अल्लाह उन्हनि में जेके बच्चा पढ़नि पिया उनखे आलिम, हाफ़िज़ ऐं क़ारी बना, उन्हनि खे बाअमल बना। या अल्लाह पंहिंजो ख़ौफ़, पंहिंजे महबूब जी महबत अता फरमा। इलाहुल आलमीन असां सभिनि खे काबतुल्लाह जी गुंबद ख़िज़रा जी ज़ियारत नसीब फरमा। ऐं अल्लाह
जेके आफ़तूं शामतूं लहण वारियूं तूं रब ई तो ॼाणी तो पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां दूर फरमा। ऐं अल्लाह असां खां उहे कम करा जंहिंमें तूं ऐं तुंहिंजो महबूब राज़ी हुजे या रब्बल आलमीन। तूं पाक रब आहीं, तूं सुहिणो आहीं। ऐं अल्लाह तुंहिंजो महबूब सुहिणो आहे। या रब्बल आलमीन असांखां अहिड़ा सुहिणा कम करा। या अल्लाह जहिड़ा असां गंदा आहियूं असांखे अहिड़नि गंदनि कमनि खां महफ़ूज़ फरमा। नेक अच्छा सुठा कम करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। दीन ऐं दुनिया जूं नेमतूं नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन पंहिंजे महबूब सदक़े में असांखे क़ुरान सां महबत जी तौफ़ीक़ अता फरमा। क़ुरान पाक असां पढ़ूं, असांखे फैज़ वारो बना, हिन बचड़नि खे फैज़ वारो बना। ऐं अल्लाह क़ुरान सां महबत जी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अक़लन कामिलन व फ़हमन वासिअन व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइ। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिल इल्मि वल अमलि व नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन व दुनिया व फ़िल आख़िरह व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना वदफ़अ अन्नल हम्म वल गम्म या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहम वअकरमना बिनूरिल फ़हम वफ़्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिक वयस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक वयस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिक सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिहुर्मति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब्बा मुबारक हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारक हो जाओ।